अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये साल 2024 की बेहतरीन तस्वीर है और इसे वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड मिला है। और ये फ़लस्तीन के एक सहाफ़ी हैं मोहम्मद सालिम, रॉयटर्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी। और यकीनन आप देख रहे होंगे कि इसमें एक खातून है जिसने एक कमसिन की कफन में लिपटी लाश को गले से लगाया हुआ है। लेकिन नाज़रीन, मैं कहूँगा कि आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। मैंने तो इस तस्वीर को जब गौर से देखा तो मुझे ये किसी कमसिन की लाश नहीं लगी, बल्कि मुझे यूं लगा कि ये दुनिया में बसने वाले 8 अरब इंसानों में से अक्सरियत के ज़मीर की लाश है। फिर जब मैंने गौर से देखा तो मुझे यूं लगा कि ये 1945 में वजूद में आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की लाश है। जब मैंने और गौर किया तो मुझे यूं लगा कि ये 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC की लाश है। फिर जब मैंने गौर से देखा तो मुझे यूं लगा कि ये हम सब की लाश है। और जब मैंने और गौर से देखा इस तस्वीर को तो मुझे यूं लगा कि ये दुनिया की 9 एटमी ताकतों में से एक एटमी ताकत की लाश है। हम जब इस तस्वीर को देखते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर हमें यही दिखाई देता है कि एक खातून है जिसने एक कमसिन की कफन में लिपटी लाश को गले से लगाया हो। इंतहाई कर्बनाक, इंतहाई दर्दनाक तस्वीर है। लेकिन हकीकत यह है कि ये खातून इन तमाम लाशों जिनका मैंने जिक्र किया है उन पर नोहा पढ़ रही है, उन पर बैन कर रही है। ये खातून बैन कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा की लाश पर, क्रिपल्ड अक़वाम मुत्तहिदा की लाश पर, मफलूज अक़वाम मुत्तहिदा की लाश पर, जिसका एक काम, जिसका नुमाइंदा काम ये था कि उसने दुनिया में अमन को बरकरार रखना है, जिसका नुमाइंदा काम ये था कि उसने दुनिया को जंग की हौलनाकियों से बचाना है। और यहाँ आलम यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एक बयान देता है फ़लस्तीन पर और फिर एक ऐसा दबाव आता है उस पर कि उसे वो बयान वापस लेना पड़ता है। सलामती काउंसिल का हाल देखिए कि सलामती काउंसिल 35,000 फ़लस्तीनियों की जाने के बाद एक करारदाद तक मंजूर नहीं कर सकी कि जिसमें फ़लस्तीन, वो बस्ती के जहां खून सस्ता है, वहां पर अमन कायम किया जा सके, वहां पर कम से कम जंगबंदी ही कर ली जाए। फिर ये खातून उस लाश पर नोहा पड़ रही है जो OIC की लाश है, जो 57 इस्लामी ममालिक की लाश है, और इसमें वो मुल्क भी शामिल है जहां पर सरजमीन हरम भी है। ये उनसे ये सवाल कर रही है, ये OIC से सवाल कर रही है कि आपके क़याम का मकसद तो यही था कि आपने मुस्लिम उम्मा का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुस्लिम उम्मा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल का हल निकालना है, आखिर आप क्यों खामोश हैं? और फिर ये खातून सवाल कर रही है अक़वाम आलम से, उन बड़ी ताकतों से, कि देखिए, आप कुछ ही महीने कबल यूक्रेन में आप मजलूम के साथ थे। आप न सिर्फ मजलूम के साथ थे बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए आपके सफ़ीर पाकिस्तान से ये मुतालिबा कर रहे थे कि आपने यूक्रेन की हिमायत का ऐलान क्यों नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, आप मजलूम के साथ थे। और जब फ़लस्तीन में, गज़ा में खून की होली खेली गई तो फिर आप मजलूम की बजाय जालिम के साथ क्यों खड़े हो गए? ये सवाल कर रही है। ये खातून उस बड़ी ताकत से सवाल कर रही है जो अरसों से, बरसों से ये ढंढोरा पीट रही है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनना चाहिए। उससे दुनिया सवाल करती है कि आखिर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने से रोका किसने है? और फिर ये खातून उस बड़ी रियासत से ये सवाल कर रही है कि जब भी सलामती काउंसिल में गज़ा में जंगबंदी की करारदाद पेश होती है तो तमाम के तमाम अराकीन उस पर राज़ी हो जाते हैं, उस पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं, लेकिन आप उस पर राज़ी नहीं होते। एक जानिब आप ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों का दर्द जितना हम समझते हैं दुनिया में कोई नहीं समझता, और फिर उन्हीं फ़लस्तीनियों पर बरसाने के लिए आप इसराइल को मिसाइल भी देते हैं। नाज़रीन, इस तस्वीर को देखने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन की जब बात आती है तो इस अलमिया को
جس میں 35,000 جانیں جا چکی ہیں، اس کو مذہب سے جوڑنا بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اگر فلسطین کا مسئلہ مذہبی مسئلہ ہوتا تو پھر 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک جس میں ایک ایٹمی طاقت بھی شامل ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں جاتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جنوبی افریقہ اٹھا اور اسرائیل کی امریکہ کی مخالفت مول لے کر جنوبی افریقہ عالمی عدالت انصاف میں پہنچ گیا، اور اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ جنوبی افریقہ کے سابق صدر جب واشنگٹن کا دورہ کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلے ہی آپ سے لوگ خفا ہیں، پہلے ہی عالمی طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، اور آپ یاسر عرفات کی بات کر رہے ہیں، آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو فیصلے اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اس حوالے سے کہ کون سی عالمی طاقت میرے ساتھ ہوگی اور کون سی عالمی طاقت میرے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین حق پر ہے، اس لیے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے، اس لیے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم انہی مراحل سے گزر چکے ہیں جن سے فلسطین گزر رہا ہے۔ ناظرین، اگر فلسطین ایک مذہبی مسئلہ ہوتا تو پھر تل ابیب میں، لندن میں، نیو یارک میں یہودی فلسطین کا علامتی رومال پہنے فلسطین کی آزادی کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے۔ گزشتہ روز جب اخبار میں نے یہ تصویر دیکھی تو مجھے بے اختیار علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج بھی فرات کی موجیں تو پکار رہی ہیں کہ کوئی قافلہ آئے، کوئی حسین آئے اور میرے کنارے پر حق کا گھر بچانے کے لیے خیمہ لگائے اور پھر پیاسا مارا جائے، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑے، ظالم کو زیر کر دے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، فلسطین میں وہی منظر ہے اور حسین کو پکارا جا رہا ہے، لیکن حکیم الامت علامہ اقبال نے جس طرح کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر ہم لوٹتے ہیں اس تصویر کی جانب۔ یہ تصویر رائٹرز کے صحافی فوٹوگرافر محمد سالم کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ یہ 17 اکتوبر 2023 کو نصر ہاسپٹل پر جب صہیونی بربریت ہوئی تو اس کے بعد کی تصویر ہے، جب لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے تو ایک کونے میں اس فوٹوگرافر نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو ایک 5 سال کی بچی کی لاش کو تھامے ہوئے ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ یہ انتہائی دردناک اور کربناک تصویر ہے۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ تصویر کہیں اور لگے یا پھر نہ لگے، 3 جگہوں پر یہ تصویر لازمی لگنی چاہیے۔ پہلی جگہ ہے حرم کا داخلی راستہ، دوسری جگہ ہے مسجد نبوی کا داخلی راستہ، اور تیسری جگہ ہے پاکستان کا پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کا داخلی دروازہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔